Kami berada di jalan ke-7. It's on 7th Street. Kami berada di jalan ke-7. Saya suka menonton TV. I like to watch TV. Saya suka menonton TV. Awak dari mana? Where are you from? Awak dari mana? Anda ada 2 kakak. I have 2 sisters. Anda ada 2 kakak. Apakah alamatnya? What's the address? Apakah alamatnya? Adakah sawak berasa lebih baik? Do you feel better? Adakah sawak berasa lebih baik? Ini Puan Smith. This is Mrs. Smith. Ini Puan Smith. Saya perlukan kunci lain. I need another key. Saya perlukan kunci lain. Makan obat ini. Take this medicine. Makan obat ini. Inilah salad Anda. Here is your salad. Inilah salad Anda. Awak sudah makan? Have you eaten yet? Awak sudah makan? Adakah Anda di sini seorang diri? Are you here alone? Adakah Anda di sini seorang diri? Apa kata ini? What does this say? Apa kata ini? Buku siapakah itu? Whose book is that? Buku siapakah itu? Berhati-hati memandu. Be careful driving. Berhati-hati memandu. Yang sangat menjengkelkan. He's very annoying. Yang sangat menjengkelkan. Saya tak faham. I don't understand. Saya tak faham. Saya bahkan pergi. I'm going to leave. Saya bahkan pergi. Siranya mau sama makanan ringan. I only want a snack. Siranya mau sama makanan ringan. Maaf mengganggu. Sorry to bother you. Maaf mengganggu.